ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ବିଶେଷଣ। ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ପରିମାଣ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଓ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାକୁ ଆମେ ବିଶେଷଣ ପଦ କହିବା। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି। ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ପରିମାଣ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଓ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାକୁ ଆମେ ବିଶେଷଣ ପଦ କହିବା। ଦେଖ, ନିମ୍ନରେ କେତୋଟି ବାକ୍ୟ ରହିଛି, ତାର ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅତି ସହଜରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ତ ବାକ୍ୟ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କେଉଁ ବାକ୍ୟର କେଉଁ ବିଶେଷ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ସାଧୁ ଲୋକ ସବୁଠାରେ ସମ୍ମାନ ପାଆନ୍ତି। କେଉଁ ଲୋକ ପାଆନ୍ତି? ସାଧୁ ଲୋକ। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ସାଧୁଟା କେଉଁ ବିଶେଷଣ କହିପାରିବି? ସାଧୁଟା ହେଉଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ସାଧୁ ଲୋକ ସବୁଠାରେ ସମ୍ମାନ ପାଆନ୍ତି ବା ପାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସବୁଠାରେ ଆଦର ପାଆନ୍ତି। ଯେପରିକି ସାଧୁ ଲୋକ ସବୁଠାରେ ସମ୍ମାନ ପାଏ, ଠିକ୍ ସେପରି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସବୁଠାରେ ଆଦର ପାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି। କେଉଁ ଲୋକ ଘୃଣା କରନ୍ତି? ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଆଶା କରୁଛି ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଗୁଣବାଚକ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟ, ଚିରା ଓ ମଇଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧ ନାହିଁ। ଚିରା ଓ ମଇଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଯେଉଁଟାକି ବୋଲ୍ଡ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଚିରା ଓ ମଇଳା। ଚିରା ଓ ମଇଳା ଅର୍ଥାତ୍ এই ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପଦ, ଯେ ଚିରା ଓ ମଇଳା, ଏଇଟା କେଉଁ ବିଶେଷଣ କହିପାରିବି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିରା ଓ ମଇଳା ଅବସ୍ଥାବାଚକ। ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଯଦି ଆମେ এইଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଯଦି ଦେଖିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖଟା କୋଳି କେହି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଖଟା କୋଳି କେହି ଖାଆନ୍ତିନି। ଏଠାରେ ଖଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା। ଖଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା, ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମାସକୁ 100 ଟଙ୍କା ବୃତ୍ତି ପାଏ। କେତେ ଟଙ୍କା ପାଏ? 100 ଟଙ୍କା। ଯେଉଁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତ এটা ବିଶେଷ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ এটা ହେଉଛି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବୋଲ୍ଡ ହେଇଛି 100, 100ଟା କ'ଣ? 100ଟା କ'ଣ କହିପାରିବେ କି? ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠାରେ 100 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ତ ଏହିପରି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣଟେ ଦେଖିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଘରୁ 10 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଘରୁ 10 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି। ଯେ 10 ଟଙ୍କାଟା ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। 10 ଟଙ୍କାଟା ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ପ୍ରଥମ ରହିଲା ସାଧୁ। ସାଧୁଟା ହେଉଛି ଗୁଣବାଚକ ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଚିରା ଓ ମଇଳା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବୁଝେଇଲା।
तापरे 100 टंकाटा टंकाटा गोटे संख्या है जहाँफल आम जापर संख्यावाचक विशेषण अति सहजरे बुझीज तापर आसला बापा दिन को लिटर दूध पियंती केते बा लिटर है तो बापा कौन कहते दिन को लिटर दूध पियंती कौन पियंती लिटर दूध पियंती लिटरटा कौन लिटरटा हूँ गोटे परिमाण लिटरटा हूँ गोटे परिमाण आपको आम कौन कह परिमाण वाचक विशेषण आपको आम कौन कह जो लिटर हूँ गोटे परिमाण बुझाऊँ गोटे लिटर 2 लिटर 5 लिटर 10 लिटर जहाँ भी कहीपर आम आपको कहीपर परिमाण बुझा पड़ी निश्चित भाव में आम आपको नहीं आ गोटे उदाहरण देखिपर जेपरिक बस्ताए चीनी जेपरिक बस्ताए चीनी भरणे धान 1 किलो चाउल 1 लिटर क्षीर टिकिए लुण प्रचुर धन तो यही प्रकार केतोटी उदाहरण अच्छी आम जोड़ा जापारे तापर आसला शाश्वती शाश्वती सप्तम श्रेणी रे पड़े शाश्वती क्यों श्रेणी रे पड़े सप्तम श्रेणी रे पड़े सप्तम श्रेणी रे पड़े ये सप्तमटा এটা प्रथम नुह कि द्वितीय नुह कि तृतीय नुह कि अष्टम नुह कि नवम नुह सप्तम पार्टिकुलारी गोटे सप्तम कौच तो आम ये जापर से निर्दिष्टता वाचक विशेषण निर्दिष्टता वाचक विशेषण तो आपण मानक सहजरे बुझीपारे मोर आशा तो प्रथमे मु कही सारी पुणी थे मु कहि गोटे गोटे कर आम आलोचना करवा जहाँ मु कहूली आपण मानक गोटे पर गोटे मुझे देखे कहीदेवी उपरे वाक्य गुड़िक साधु पदटी क्यों पदटी साधु पदटी साधु पदटी लोकंकर गुण को बुझाऊला तेणु आम आपको कहवा गुणवाचक विशेषण जो चिरा ओ महिला यहाँ कौन गोटे पोशाकर अवस्था को बुझाऊँ तेणु आपको आम कहवा अवस्थावाचक एवं 100 टंका कि 200 टंका कि 500 टंका यहाँ गोटे संख्या को बुझाऊँ तेणु आम आपको कहवा संख्यावाचक विशेषण तापर लिटर जो लिटर दूध कथा आसी कि पानी कथा आसूची लिटर हो कि 2 लिटर हो कि 5 लिटर हो जहाँ भी हो तो आम आपको कौन कहवा परिमाण जपरिक मुझे एग्जांपल देती जोटा कि भरणे धान बस्ताए चीनी किलो चाउल प्रचुर धन एगुड़िक परिमाण तो आम कौन कहवा परिमाण वाचक विशेषण तापर आसला सप्तम श्रेणी मुझे कहली गोटे पार्टिकुलाली गोटे ही श्रेणी से पड़ुची से हूँ सप्तम श्रेणी तेणु ताक आम कहवा निर्दिष्टता ताक आम कौन कहवा निर्दिष्टता तो ए प्रकार आम गोटे पर गोटे आम जानिले एथिरे जनागला जे जो पद अन्य पदर गुण बा अवस्था बा संख्या बा परिमाण और निर्दिष्टता प्रकाश करे ताक आम विशेषण पद जोटा मु पूर्वर आपको कही सारी विशेषण क्या कहुए आशा करछि आपनको सहजरे बुझीपारे तापर आम गोटे पर गोटे विशेषण आम आलोचना करवा आपन मु जहाँ कही तार संज्ञा सहित आम आलोचना करवा हेडिंग लिखि दिंतु गुणवाचक विशेषण जो विशेषण पद विशेष्य पदर गुण को प्रकाश करे बा गुण प्रकाश करे ताहाक आमे गुणवाचक विशेषण कही था यह मध्य विशेष्यर विशेषण मध्य कहती आपण को निम्न केतोटी उदाहरण भी देछि रक्त मंदार मधुर वचन महत जन नील नयन पंडित लोक तथा ज्ञानी लोक दयालु राजा विकासशील राष्ट्र जनप्रिय नेता मिथ्यावादी मनीष भोकिला भिकारी
तो एगुड़ी को जो देखा पाइले तो ये मुझे गोटे कथा भी आपको मन पकई दूसरी जे भोकिलाटा जोटा अच्छी ये आप गुणवाचक विशेषण कहवा जिते दूर ठीक हम भोकिलाटा आम अवस्थावाचक आम कहीपर जेहेतु सी भोकर अच्छी सी अवस्थार अच्छा तो ये कथा आम ग्रहण करने को बाध्य हवा निश्चित भाव में तो आपको आम कहवा गुणवाचक विशेषण ठीक अच्छे आशा कर सहजरे बुझीपे तापर आस अवस्थावाचक विशेषण तो आपन टिपि नियंतु अवस्थावाचक विशेषण कौन जो विशेषण पद विशेष्य पदर केवल अवस्था को बुझाए ताक आम कह अवस्थावाचक विशेषण यथा जड़े लोकंर दुर्बल शरीर एठी दुर्बलटा हूँ अवस्था असुस्थ मन असुस्थ मान निश्चित भाव में से अवस्था को ही बुझाऊँ भंगा देउल देउलटा भांगिकी पड़ी अर्थात से तार अवस्था सांघातिक अच्छी कोहला पाग पागटा तार सठिक नुह कोहला हो रही जेपरिक मेघुआ आकाश बेगवती नदी कादुआ रास्ता सुखिला जमी देखते ए प्रकार अनेक उदाहरण रही दरिद्र सुधामा पाचिला आंब पाणिया डाली तटका माछ सज परिवा तो एथुर आपण जानीपार्टी जे सकारात्मक रही नकारात्मक रही जहाँ गोटे अवस्था को बुझाऊँच तो कहबार उद्देश्य है जहाँ भी हो तार गोटे अवस्था को बुझाऊ से भल हो कि मंद हो जमी दुर्बल हो कि सबल हो असुस्थ हो कि असुस्थ है तो ये भंगा देउल कोहला पाग मेघुआ आकाश तो ए प्रकार जो भिन्न भिन्न जो रही अवस्थावाचक विशेषण को बुझाऊँ तो आशा कर अवस्थावाचक कौन आप जापारे पूर्वटा आप तो जानिले गुणवाचक जो गुण को बुझाऊँ जो अवस्थावाचक अर्थात केवल अवस्था को ही बुझाऊँ तो सहजरे आम बुझीजा संख्यावाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण माने कौन गोटे बेसिक देखा संख्या माने कौन जे सर आप कहे छोट बेल आम देखी आसुचु संख्या हूँ जोड़ा कि 1 2 3 4 जोड़ा इंग्राजी आम कह 1 2 3 4 तो एगुड़ा को आम संख्या कहवा तेणु ए सन्देह अच्छे कि ये संख्यावाचक को चिन्हवाई नहीं तो सेमती किसी सन्देह किसी नहीं तो आम सहजरे बुझीजा जे जो विशेषण पद विशेष्य पदर संख्या को बुझाए ताकू ही आम कह संख्यावाचक विशेषण जेपरिक उदाहरण देती 12 मासरे 13 यात्रा 12 मासरे 13 यात्रा 12टा हूँ गोटे संख्या हाँ कि नहीं ठीक सेमती 13टा गोटे संख्या 12टा गोटे संख्या और 13टा गोटे संख्या तो 12 और 13 उभय हूँ संख्यावाचक विशेषण हाँ कि नहीं धन्यवाद तापर आउ गोटे उदाहरण अच्छी ओडिशा विधानसभा 147 विधायक अच्छा तो मान्यवर विधायकों संख्या ओडिशा रे 147 अर्थात आम ये 147 विधायक अर्थात 147टा कौन गोटे संख्या तेणु आम ताको कौन कहवा संख्यावाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण सहस्र देवालय गोटे नुह दुईटा नुह सहस्र अगणित तारका आकाश जी तारा रही अगणित तार आ संख्यार गोटे सीमा ना संख्यावाचक असंख्य भावना भावनार गोटे सीमा ना ताक आम कह असंख्य भावना ए प्रकार जो देखी आप 12 13 सहस्र तो 40 147 सहस्र अगणित असंख्य ये जो पदगुड़िक यथाक्रमे मास यात्रा विधायक देवालय तारका भावना विशेष पदर संख्या सूचाऊर एगुड़ी आम कौन कहवा संख्यावाचक विशेषण पद अटंती है तो आपण मानक मु पुणी थे कही रखुची मास यात्रा विधायक देवालय तारका भावना इत्यादि विशेष पद ये जहाँ आप देखिले
12 13 147 सहस्र अगणित असंख्य एगुड़िक है संख्यावाचक विशेषण। तो एथिरे सूचाउथवारु बा विशेष्य पदर संख्या सूचाउथवारु आमे आको कहबा संख्यावाचक विशेषण पड़छि। क्लियरली आपन बुझी पारथिबे। मो पुणी थरे कहबा रखुछि। प्रथमटा हैला गुण, तापर हैला अवस्था, तापर आसला संख्या। जदि आमे बेसिक कॉन्सेप्ट लगेबा ताहा निहाती हमरो क्लियर हिजिवो। तापर आसिला परिमाण कथा आसिला। तापर आसिला परिमाण। परिमाण माने कोन? अल्प हो कि अधिक हो, कम हो किंबा बेसी हो, बहुत हो कि कम हो, जहाँ भी गोटे क्वांटिटी जदि आमे इंग्राजी जदि आमे कहबा क्वांटिटी, से जहाँ भी हो, से अल्प हो कि अधिक हो। तो परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण पद विशेष्य पदर परिमाण को बुझाए। परिमाण माने आपण बुझी पारथुबे हैला, ताको अल्प हो कि अधिक हो तार गोटे परिमाण को से बुझाउची, ताको आमे कहबा परिमाणवाचक विशेषण। ताको आमे कोन कहबा? परिमाणवाचक विशेषण। जेपरि कि मो पूर्वर आपण कहूथली जोटा कि बस्ताए चीनी बा किलो चीनी, भरणे धान बा एकर जमी, 1 किलो चाउल, 5 किलो गहम, 1 लिटर क्षीर, अल्प लुण। जो ये जो कहना कि अल्प बेसी, कम अधिक, बहुत कम, तो ये जो कथाटा आसे एगुड़ी हूँ परिमाण को बुझाऊँच। तो यह कि आमे कहि परिबा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण तो सेठी निम्नरे केतेटा उदाहरण देछि। तो आपनको मु जणे देबा चाहूँची। कम कथा हो, बेसी काम कर। कम ओ बेसी ए जो उभय रही कम ओ बेसी, एगुड़ी हूँ कौन? परिमाण। हाँ कि नहीं? कमटा गोटे परिमाण, बेसीटा हूँ गोटे परिमाण। ठीक सेमिति बहुत लोक, अल्प लोक एवं बहुत लोक, तो अल्पटा हूँ गोटे परिमाण, बहुतटा मध्य गोटे परिमाण। जो दुटा देखिपारे जोटा कि अमाप शक्ति। अमाप माने जार माप नुह, आमे कल्पना मध्य करि परिबा नहीं केते अछि, तार परिमाण केते अछि। भोजे आंब, भोजा माने गोटे टोके अछि बा गोटे भोजर अछि, तो आमे कहि परिबानी जे सेथि मध्य केतोटी अछि, सेगुडी कहूची गोटे गोटे परिमाण को बुझाउची। तो एठी निम्नरे आउ केतोटी उदाहरण मध्य देइछन्ती। पोसे हो, गोटे हो, आंजुला हो, मुहूर्ते हो, प्रभुत्व हो, प्रचुर हो कि बस्ता हो कि हेक्टर हो कि सामान्य कथा कि ढोके पानी कथा हो, तो जहाँ जहाँ रही एगुड़िक सब हूँ परिमाणवाचक विशेषण। एगुड़िक कौन? परिमाणवाचक। वर्तमान आम आलोचना करवा पूरणवाचक विशेषण। पूरणवाचक विशेषण तो आप गोटे गोटे विशेषण विषय जानिले। जेपरि कि पुणी थे मुझे मन पकई दूसरी, जेहेतु बारंबार मुझे मन पकई दूसरी गोटे क्लास रे संपूर्ण कॉन्सेप्ट क्लियर हवा दरकार। जेपरि कि मुझे गुणवाचक विशेषण कौन? जो विशेषण पद विशेष्य पदर गुण को प्रकाश करे ताकू ही हमें गुणवाचक विशेषण कहबा। तापर आसला अवस्थावाचक। जो विशेषण पद विशेष्य पदर अवस्था को बुझाए ताकू हम अवस्थावाचक। अवस्था केवल एटा मन रखंतु। संख्यावाचक। जो विशेषण पद विशेष्य पदर संख्या को सूचाए, केवल संख्या। तापर आसला परिमाण। जो विशेषण पद विशेष्य पदर परिमाण को बुझाए, से अल्प हो कि बेसी हो, किलो हो कि 10 किलो हो, परिमाण बुझाए। तापर आसला पूरणवाचक विशेषण। देखंतु जो विशेषण पद संख्या को निष्पन्न होई संख्यार क्रमिकता प्रकाश करने सहित विशेष्य पदर निर्दिष्टता को प्रकाश करे, विशेष्य पदर निर्दिष्टता को प्रकाश करे, ताको आमे पूरणवाचक विशेषण कहबा। जेपरिक पूरणवाचक विशेषण संख्यार गठित हो
ବିଶେଷ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ବିଶେଷ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବା, ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ପଞ୍ଚମ ଧାଡ଼ି। ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ପଞ୍ଚମ ଧାଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା, ପଞ୍ଚମ ଧାଡ଼ିରେ ରହିଥିବା ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ରଖୁଛେ କି ନାହିଁ, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଦେବ ପଞ୍ଚମ ପାଣ୍ଡବ ଅଟନ୍ତି ହେଲା। ପଞ୍ଚ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଏଥିରେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ବୋଧେ ଭୁଲ ଅଛି ହେଲା। ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଦେବ ପଞ୍ଚମ ପାଣ୍ଡବ ଅଟନ୍ତି। ତ এই যে ପଞ୍ଚମ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ନୁହଁ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ନୁହଁ କି ତୃତୀୟ ନୁହଁ କି ଚତୁର୍ଥ ନୁହଁ, ପଞ୍ଚମ। ପଞ୍ଚମଟା ଯେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ତାପରେ ଆସିଲା ରାକେଶ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନୁହଁ କି ତୃତୀୟ ନୁହଁ, କେବଳ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, କେବଳ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଭାଗବତର ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ, ଭାଗବତର ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ଭଗବାନ କପିଳଙ୍କ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଯେଉଁ ଭାଗବତର ଯେଉଁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ଭଗବାନ କପିଳଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଆଉ କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧରେ ନୁହଁ, କି ପ୍ରଥମ ହଉ କି ଚତୁର୍ଥ ହଉ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉ କି ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ କହିକି କହିନାହିଁ, କେବଳ ସେ କହିଛି ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ହେଲା। ତୃତୀୟକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ତାପରେ ଆସିଲା ଚତୁର୍ଥ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବାପା। ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ି ଅଛି, ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ି ଅଛି, ଚତୁର୍ଥ ଧାଡ଼ି ଅଛି। ଏ ଚତୁର୍ଥ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବାପା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନଟ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବାପା, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୋର ଆଶା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚମ ପାଣ୍ଡବ କହିଲେ ଜନ୍ମ ବା ବୟସ ହିସାବରେ ଗଣିଲେ 5 ସଂଖ୍ୟା ପଡ଼ୁଥିବା ପାଣ୍ଡବ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କହିଲେ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣିଲା ବେଳେ 1 ସଂଖ୍ୟା ପଡ଼ୁଥିବା ଶ୍ରେଣୀ। ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ କହିଲେ ଗଣିତର ଯେଉଁ ସ୍କନ୍ଧ ଉପରେ 3 ସଂଖ୍ୟା ଆସେ, ଯେଉଁ ସ୍କନ୍ଧ ଉପରେ 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ଆସେ। ଚତୁର୍ଥ ଧାଡ଼ି କହିଲେ ଗଣିତ ଯେଉଁ ଧାଡ଼ି ଉପରେ 4 ସଂଖ୍ୟା ପଡ଼େ, ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଯାହାଙ୍କର ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା 2 ଅଟେ। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ବୁଝାଇ ସାରିଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝା ପଡ଼ିଯାଇଥିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝୁଛେ, ତ ବୁଝିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିବ। ଯଦି କିଛି ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି, କିମ୍ବା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସମାଧାନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭରାତ୍ରି।